প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। Roti siapa aja? Mon las. Dah. Sambo sila ba? Yang tolak hal kira-kira. Noron no kaporta. Aro sini no, ada kau ang saya kau. Kang kau siapa? Apa kau sana? Tiga jual mana? Dia anu kau kayak mana? Iya betul. Iya. Lupa yang saya itu. Iya, kau ini kayak kau binar kanyang kah? Mana? Itu baik. Tahu sih yang mau kalau kayaknya lukernya. Salah ya kau, kalau salah kau binar kah? Apa tak ada komunikasi naruh di mana sawat ya apa hanya di mana sih yang mencari kayu supply air sana nih air sana kayak yang itu tuh ngomong sana itu kemana cina kok kayaknya teman teman saya yang inok deh. Apa nih teman-teman? Bố tao này chứ tôi là tao bố. Sao tao bố tao này ya? Sekarang beri bela aja mata bayan. Bayan dah terus ya mana? Kau tahu dong bayan dah terus. Anh mana siapa? Mana? Saya pikir saya coba. Ini kau mana usul balkon ni cuma. Masuk dah semua. 5 masuk kena. 3 masuk.
Aben nuli atau nono ang butang mana dong? Dia situ lah wai hanggai. Aja mah aku tuh lama sih baik nih, nomor saya. Ta mong bahok sa. Bawa putam saya, iko mau ya aku bayi ya aku sih pada. Ba jura-jura sa. Dua kita kawan guys, borma ya. Scan dok blood test kaya na ini. Aku ulang lagi. Ya kita mau borma ya. Jangan. Tunggu deh. Tunggu deh, selnya kok. Sini mau sambil word kalian. Word itu kalau bisa kau, gue apa? Ini medical over. Kasih pensi ini dia mesti lah. Ini dia sudah sistem bagian dokter aja bang. Ini mereka bengen konjer. Dan dokter bisa aja kan? Bengen konjer. Dokter bisa aja kan? Aja nanti kita. Nanti bengen konjer, ada konjer, sudah sudah konjer itu jenisnya mana nih? Jadi tak, ya begini. Ini kan dokter aja mau nikah angkat. Nanti kita hamkai. Habis ini aku apa? Apa senang? Jadi ini cara kamu seperti itu. Apa? Saya maju. Ada di sana. Proses ya. Saya beriman. Oh. Dah. Hamnai. Bitu saya tengok le. Saya mau. San. Bitu san. Apa nama soalnya me? Karena aku bayang faidi naik sana ni. Ni agak jadi sibuk lah, mungkin orang lama wah. Nek kita kan nong jadi kus kalian bah. Sorry hari ni tahu. 내가 지금 저거는 건배서는 이 사슴부터 수반이 또 정부 제 산에로는 지금 하게 지에 소리만 정하고 Iya sini memang apa jual tonton tu. Ni kau sini kan tu. Pusing tak? Angin pun. 아 바이너 Dokter hasil bagaimana? 같이 Supaya 이거 mantap. 사고 살갈랑가 같이 우리 손들이 하고 이거 사고 또 보내 Asal kau bitul kau ni rumah itu. 정부가 건배 Mana jakun semua kena 프로블em 하니까 프로블em 할 정부 ini konten aja 건배 저거는 기계 또 발라 줘. 안 바이너 응고 바이 응고 멤버 이거는 응고 가지 ঠিক আছে. 응고 나가는 거 Sudah tu. Ani nomor tong ambil. Nomor tong ulah nak dicari memang. 응고 멤버 Asal kau tu. Kakak hamdai tahu di dicari. Nong kau talman macam? Apa sih Mia nomor ni jangan kau main mak sablah. Apa kata tamu awal pada tamu sana. Ini Mairo kan? Nanti tak lagi cari Mairo. Oh. Dah ठीक है साहब दासन को हम दे कहाँ भी दिशा में जाते ना अभी लो नहीं करना কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন সবার দাবি হবে পূরণ হবে প্রতি ঘরে সুশাসন 통 지니 sabjournal chairman 통 vice chairman 통 지니 joto leaders 지니 beri leaders 통 sikla leaders 통 okra leaders 통 joto leaders tini thanja tamon biside jung dino amage samu sagas klaimaka buskang jorabo haikino joto thanja ke tongai jadi chini buskang ma je jung thanja ni phan baino so chini buskang ni je jung samu no bujung sar lai buskang te jung kuchu kup lai ngai asung ni situng haino hai joto khaka hamia furi ane kok samasa situng joto hambai khulbai ani ekhane bagui chini je sakolong snamni jak chini titiari se hapani bokhaktei o panda o chini pandani azukhang okraje borong borajana pulaino ani khakaham te hambai afar abani agulote bochinor phai sobai jak chini titiari se hapani honorable deputy cm sir onimesh deburma bini tidulma aba bini muchungma chaitmani bisintei jeng dini chini lampra hatibo chini o sakolong no sungmanka abani agulote bo azukja tongchini naroni ani chini jotoni khajuksa narobel lokubai chongi hojak chini titiari se hapani honorable mdc ani daduno borong gonang robindra deburma bono belekana hambai tai khorosa tongchini am sainino jotoni chini jotoni pani khajuksa tago chini dofan bai sacrifice ke samkhlai tongo chini xmle chini borong gonang ani kumini bobo borong gonang bishikit deburma bono pulena hambai te khakam
te chini joto basga azo chini joto khaka hamlo korongno puilana angnarono ani bukhakte congratulation narok tini o bani khain bagai saklo maman bagai te chini bubagana je tidulmoni bishite chung TDA se hapango je o mage chung chini lukorongno chung sep khamari mane tong abon bagai chini bubagana chung pipeline hambai chung buskang jarobo chung obon muitu manarnai palni samonga jebro chung success chung goi chung tini o mage chung je chini musute rimamani bhage mangkhaba chini palni logi tongmani bagai chini palni samoni bagai thansa tongmani bagai chini bubagara ni naikol mani bishite chung tini o mage chung chini lukorongno sep khamari mane tong tini omar sigang bachung ani chini ramchandra constituency bisingo tai chini borongna saithaka omhaina chini open set chung tini rikha awani agulo chung kabangma samung kabangma chini TDA se habon bukhakte kebung tomar bisingo phano chung chini lukorongno chini thansa tomar bisite chung sebri mane tong karon bai tini omoto just chengdrop siku o bazar ni talo ang yang temang thang lai su haber o bazar khub khom khom nunglango nake borbo bele kubang khub nai thokai nunglango nge tam khaklayo buskang ni jororogo chini jotoni thanjani phanbai chung buskang orate bazar ko ni bagai chung dui talar building no chung chini bani khaina rong bagai chung sujug rimanen khakao om haikeno chung truk truk khlai जोंनो फालनाय जोंनो बायनाय खालाय चिनि रांनो जों आजिमु गाहाम आजिलायै जों नखुम खामजानाय आमजानाय थगनाय ते जत गाहाम गोरों दङ जों बुसगंगो जों जत डेभलपमेन्ट अमायके बुसगंगो मागलायनाय जै TDA से हाबनो बेलेगना हामबाय मारो दिनै अमायके जों चिनि बुबागर नेतृत्वे जों चिनि लोकरनो सुजुगि मावन बागै ते बिसि कलकक सागला মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তিনি হাতি কেতাল যে চিনি কেতাল কাইসা চিনি ওপেন সেট अब তিনি চেংসারি মানি সাল চিনি চেংসারি নাই ও জায়গা ফাইসক বাজার চিনি TDA চিনি ডেপুটি CM সার নিবেশ দেববর্মন ইয়াক বাই তিনি ও চেংসারি জাখা তেয়র তো চিনি EM Sports Boronggunang Suhel Deborma to sini Boronggunang MDC Sarabindra Deborma te sini BCD Chairman Teoro Pai Banjak joto aku buku okra chakra te o hatio pai tongnai phali tongnai joto no khaksang mate hambaya paro tini sini gedal hatio je omo haike sing kaisa open set manka o jaga sini bania khlaidera borong mukitung thakitung watui nijora satu nijora जों फालै माननाय गाय तिनि अमहाय चिनि हाय आमजाया सुमिलिबिरि साबजननि आन्दाराव अमहाय हाति जे ओपन सेट माननानै बागै जों बेलायखौनो चिनि सारनो हामबाय माया फारो जे शुधु सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुरावनो एडिसिनि जे किसिसा फान बायफानो बाहायखै चिनि त्रिपुरा सारकनो जों बिजनेस दिक दियावै चिनि लुकुरकनो जारा बिजनेस क्लायरनो बाहायखै याकुंबाय बासावै मान अमहायखै Coba suklai to sini sarsong tinango tebo sung project sung sarsong no yafanai je chini amchayo mane cold storage ro jeta chini sabji khlaine ro bania khlaine ro chini alu ro pias ro sung jete cold storage ro tongoi manna ja gai fadi tini horbomui thaka ko logri to ngia anslai ko kongnar nai to joto tini oro asukai naisinglai tongnai norokno belekeno hambai mario amsukai khalobai naising tongmani bagai karon sarsoni schedule tight ekdom kereng kereng jago program pai tini oro phaimani bagai betarok je naising tongnai rokno pipeline hambai ya faro chini sarsoni kutuin rok kok khnai thangjabai di amsung situng jotono hambai khulumbai ke কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন
হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন। सुरेन्द्रनगर विलेज कमिटी अंडर हेजमारा आरडी ब्लॉक 1 नং सिमना विधानसभा केंद्र चीनी फॉर्मर माया गनां एमएलए विश्वकेतु देबरमानी चाइतुं मुंबाई चीनी मासुंदैखर बेप्टिस्ट चार्च नि कय मुंबाई और कायसा सीमालंग नि जे बाउंडारी ताई तंगनानि वातै पामतुइ रगो যখন যে কোনো ঘটনা মানে और बड़ फबना नाखा तंगनानि बागै जे और प्राय 13 लक्ष रांबाय जे बिनि फानि रांबाय जे और नक तांग्रि मानि अबनो तिनि चिनि बरं गोनां डेपुटी सीएम बिनि याक कथारबाय तिनि फितारा ओइ अबनो खलगरि जाखा तिनि चिनि पान्दाव मानजा खक्या चिनि यट ताइ तामने बनो स्पोर्ट्स नि चिनि एम बरं गोनां सुहेल देबबर्मा बरं गोनां चिनि डेपुटी सीएम तो तंगनो आबन लगे लगे चिनी एक्स एमएलए बरं गोनां विश्वकेतु देबबर्मा और सुमली ताई हेजमारा साबजुननि वाइस चेयरमैन रक ताई लोकल चेयरमैन रक ताई लीडर्स रक बरगो मानजाखा बेलायखानो खादुं खाजानि बिसिंतै अमा हाइकै कैसा नायथाथक कैसा सीमालंग न उद्बोधन खालायजाखा अमा हाइकैनो हासते गोनांगै अ क्रिसमासनि बुसखांगो चिनि ताखुकतै बुकुकजोंनो अमनो जों सानामुसुंगो अमा हाइकैनो ताइबो गोरों जागाव खायनानि बागै जों सायथंनाय एवं चिनि प्रत्येकनि चार्चनि बरनबो कयनानि बागैबो जों कयो एवं अमो ताइबो नायथक्लायै जों अर साफाय खायै नायथकाय तरिना निंथं जत बरक सीमालंखाय किरु सीमालंगो जों शिलंगो मिजोरामबो मणिपुराव गोबां जायगा नायथं नुमाहाय अबनबो बय किरियाजात खायनानि बागै जों सायथलायनाय एवं सायथंनांथं असुनो हामबाय बेलायखौनो हामबाय पुलियावनो बरं गोनां दिनैनि चिनमो लामप्रा हातिनि कताल ओपेन सेट मार्केट सेट खुलकमानि पान्दानि सभा चेयरपार्सन बरं गोनां जोग रेशमी देबबर्मा सुरेन्द्रनगर बिसिनि चेयरमैन ताई दिनैनि चिनमो पान्दाव फाइमानजा फाइका चिनी डेपुटी सीएम एडिसी हापांनि बरं गोनां अनिमेश देबबर्मा मानजा फाइका चिनी एडिसी हापांनि एम सार सुहेल देबबर्मा मानजा फाइका तिनि चिनी मो पान्दाव चिनी आमसाइनिनो बरं गोनां एक्स एमएलए सार विश्वकेतु देबबर्मा जत आमसाइनि चिनी वारियर्स रक चिनी साबजुनालनि वाइस चेयरमैन रक ताई जतनो हामबाय रय आंबो बारा साखानो कक सासिनाय तिनि बेलायखायनो साल काहामनि मा होनो साल नुकजोंमा कम्फानो सियारि क्लाइफाना चिनि बागैके बेलखाय साल काहाम पुइलाव जों पदबिल ब्लकनि बिसिङाव क्लाइजाक रामचन्द्रघाट विधानसभानि केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक रामदयाल इंयाखायबा रामदयाल बिसिओ कैसा अमा हाइकैनो लामप्रा हातिनो आबो लामप्रा हातिनो नुखाना यूट्यूब रग गोबां जायगा नुखां आरो कैसा सेट उद्बोधन खालामनानै आबोनि यागलो चिनि पदबिल पार्टी ऑफिस उद्बोधन का आबोनि परे कैसा जनसभा का आबोनि परे जों हाथाय कतर बरमुरानि दुइसाकमा लामप्राओ अमा हाइकैनो चिनि मैखिदों फालै सानाय रंनि बागै वाति पामतियो न भुकुरै बरंनि बागै आरो कैसा अमा हाइके सेट टांग्रजाखा आबोनबो उद्बोधन होय कापखा आबोनि यागलो चिनि माया गोनां एमएलए चिनि सुरेन्द्रनगर दासुरकाट गानाव कैसा नायथक्लायै सीमालंनि बाउंडारि रय आरो रां गोबां मा खरस खालायै बुफां रक कायै नायथक खालायै मानि आबोनबो जों दिनै उद्बोधन खालायका आबोनि परे पाइथागो जों दिनै आरो हायनो हाय पुलियावबो लामप्रा ताव पाइथागोबो लामप्रा दुइ लामप्राओ जों दिनै ताव उद्बोधन खालाय पाइमानि बनि बागै दिनै एडिसि हापांनो बेलायखानो हामबाय मारो
চিনি ইয়া ফাও এডিসিনি যে বাজেট আসে কম ni bisingtui phano जों अ एग्रिकालचार डिपार्टमेंट नि बिसिंतै शुधु अरया म बिसि नि गानाव ताकायसा सुरेन्द्रनगर बाहायनो आरो एकटा बाजार दङ हेजामारा हाति आसु बिसि कलकमा तै खलायै दुगान रि मालाया बररक आरो बकायसा नायथक खलायै 3 रका कर बुरि जाखा आमा हायके शुधु अर सिमिया नि सुनाय बाजार आबा हायके गोबांमा जागावनो हाथी रक खलायजाक माने नगरक थांगो जागा ताइबो थांनाय जों जे परिकल्पना नाहार माने या फाव आबनो जों ताइबो सक्सेस खायनो बागै अमाहायके बाजाराव जों ताइबो बुसखाङो जों अर स्ट्रीट लाइट अर्थात सोलारनि अर लाइट रगर रजांनाय जों कयेक मासनि बिसिङाव अर लाइटनि व्यवस्था खालायजाकनाय जेसा खायफानो चिनि कामियाम चाइनि महाय हाथी रगो चिनि बररक पाइनाय फालनाय जोंनो फालनाय पाइलाय खलायै जोंनो रां फैसा काहामका आजि मालायनि बागै जों थाक मा थालायनाय रां फैसानो खरस खायनो थांदोनि बेलायखौनो वान सुताय दा बुंनायाव जुगो तावनि बागै हिमा चिनि बुसाबुति रक मियाबो कायसा बेलायखौनो दुखजनक घटना सुमन देबबर्मा हनि जिराय खरकसा राधानगरनि टयलेट सुतै नगर क्लाय कुथिक मानखा बसाबो सुमन देबबर्मा ब एमन ड्राग एडिक्टेड एमन ब ड्राग साखा एमन बिथि साखा बजे कोन समय थिमेरो जायगानि गारि गाय थांका राधानगर खा सुदिया मुजां थांका आरो क्लाय थि दंखा तावनि बागै मा फा हिनजांनाय रक आमचायनि सिनाय नुंनाय हिनजांनाय रक जोंहाबो मकल मा गायनाय जोंहाबो मा मुथागनाय चिनि बुसाबुतिनो लामा काहाम लेखा फरा मा खलायनाय तिनि म लामफ्रा हातिनि गानाव और कैसे इंग्लिश मीडियम दङ और जात्रि सेट कैसे नाय और कैसे तमने बनरो और बामति नते कैसे दुकान दङ पास्ता स्टल खायजाक अमा हायख्लाय जों ताइबो गानाव ताव नक नायथक तां फाइनाल बागै चिन बरक साइथक लाय दङ चिनि बरन बिसिङाव माहाय खायमायाखाय जों बानियाव बखारि मायाखाय बेबसाव बखारि मायाखाय गारि बेबसां जों जेकुनु बेबसा जे बखारि मायाखाय जों उन्नति मांला शुधु चाकरिनि ऊपर माइनि ऊपर राबारनि ऊपर मां निर्भर खायै जों कोनो दिन रां फैसा आजि मानिया अमायके चिनि सिक्लाराव गामतिनो चाकरिनि साय चाकरि माइनि सिकांबो जों अमा हायराखाय बानिराव खायना नांगौ लासि थाइख्रै खरकसा बिए पास मुखिदों फालि दङ वानि बिसाराव ओ मिजुराव थांगा मिजुराव जों खायताम लासिनाय बाराव अमायके जों त्रिपुरा हानि एरिसि आमचायनि जत्त चिनि सिक्लारावनो बानियाव खावारना बागै रां फैसानो या फाव काहामके सवैनारना बागै जतनो कयो तेव एलाकानि बरक म बाजार जे काहाम नातै नरक जतनो सुबा बायदि वालाय सुलाय तांलायदि जवां माइका मासक तांलायदि तास थंगैनाय समयता काटिलायदि सामुं तांलायदि असुक सावैनो आनो कब किसा सामानि अरं पाइके जतनो हामबाय खुलुमबाय নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন পেন কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে যার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন সবাইকে নমস্কার
ভারতবর্ষের লুপ্ত গরিমাকে বিশ্বের শীর্ষে স্থাপন করেছেন যে যুগ পুরুষ, যে রাষ্ট্রনায়ক, যার নেতৃত্বে বিশ্বের সমস্ত শক্তিশালী দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে ভারত, সেই বিশ্ববরণ্য জনপ্রিয় ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের পার্বত্য রাজ্য শ্রী শ্রী মা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত ছোট্ট শস্য শ্যামলা ত্রিপুরা রাজ্যে ওনার শুভাগমন 18ই ডিসেম্বর। এই জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রনায়কের সম্মুখে আসতে পারার সৌভাগ্য আমাদের সবার অমূল্য প্রাপ্তি। ত্রিপুরার প্রত্যেক স্তরের ভাই বোনদেরকে আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি, আমরা সবাই উৎসবের মেজাজে আসুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে বরণ করি এক আনন্দময় বাতাবরণ এবং অভূতপূর্ব জনঢলের মধ্য দিয়ে। আদরণীয় মোদীজির ত্রিপুরার আপনাকে সুস্বাগতম। আপনার উপস্থিতির জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা নাগরিক এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম। Sinimo Lamprahatio Surendranagor BCO Open Market Shed no Udbudonni kaisa program Pandani ti phangjagnang puileno hambaya paru tini binimo elakauno jeng kaisa open market shed phioglai ma tongmani bagi hambaya paru chini borong ganang EM Suhel Deborma tinio pandao phaimanjak phaika norong ni bagi demand khlainai borong ganang MDC Taku Okra Robindra Deborma no bang ale hambaya paru কিছুক্ষণ আগে কাইসা গ্রেভিয়ার সেন্টার ইনাগুরেট খাইকা যে বরংনি অনুদান বায়াবো সম্ভব ঘা তাকু বিশ্বকেতু ফরমার MLA সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রনি বনবাং হাম্বাইয়া ফারু চিনি যত লেভেলনি আদং তে আদং যুগ সকনু চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান র তিনিনি সাল মতিমাং চিনি লাইফও যদি তংখাই তি প্রাসারো ডেভেলপ অবশ্যই নাই নি আগমাচং ভাই তাহলে তিনি পুঙ্গ 7:30টাও বুচা খাই বরক বাই পাবলিক বাই মালাইখা 11টা জোড়া বুয়া হুকা তুকুখা 11:30টা জোড়া বুয়া হুই খিউই তুকুই নংখরকা 10 মিনিট মাইচা খা তারপরে 12:15টাও লাম রেখাছেন রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রনি রামদয়াল বিসিও যিনি প্রথম মার্কেট শেড 10 লক্ষ টাকা বাজেটনি जों आबोनो इनागुरेट खालायखा পরবর্তী সময় जों খাবরুমলাই ফাইকা গাড়ি সে খাবরুম जों গিয়াইতে আইবানো গাড়ি বাইবো খাবরুম নাই যে সালবুরুম বুরুম হাইছে পদ্মবিলো ফাইকা নাইথক কতাল কাইসা বদলনি পার্টি অফিস তিনি উদ্বোধন খা চিনি বরংগানাং EM সোহেল দেববর্মানি চাইতক মুম্বাই এবং আরো নরক থাঙ্কাই নুগনাই খরকনি বরক আপ পার্টি অফিস নি নক নুখুঙ্গ খরকনি বরক মনেইলাই জায়গা কাহাম কাই নাই নাই খাইতে ইয়াগরা বখাউ কাই চিনি বুবাগ্রা মনেইজা দেবরা গালাও কে চিনি EM সোহেল দেববর্মা মনেইজা কে গাবুনো যথেষ্ট যে বুই আমসকাই কষ্ট বীরমান বিসিংহ তংলাই তংপুরু বরকনো সাহস রিনান বাগৈ আহিক্লাই বরক বদলনি কাইসা এত নাইথক ক্রুশিয়াল লোকেশন বদলনি অফিস খোলক্কা ফিয়ক্কা বতিনি বন আগাবাই হামবাইয়া পার আবনি পরে সত্যকক যে সুতিኛন মুসুমকা আছে কারণ বক্তৃতা আর বংখা তিনটা
3টা বাজি দাঙা তারপরে আং সাকা স্যার নরংনি অরনি এমডিসি আং সাকা 2 মিনিট যদি আনো জরা রেখাই আং গাড়ি বাখলাই লামা কিনার কিছু সুতিনি অনুমতি নো বসাও আরো থাঙি মা সুতিলাইনি 10 দেয় হাই তবু বব আর্টস মাংখনা চিনি হেজামারানি তিপ্রামথানি অফিস উক্লগ মহারাজ পর্যন্ত আরো সুতি ইলাঙ্কানে আরো অনুমতি লিখা আরো থাংনা সুতি গাইতে উলো লামাও ফাইতে ফাইতে বরৈ চালার অগ্রিক নাই দিশা বেলাই নাই ততকে কানলে বেলুন টেলুন রে নাসিংলাই দङ অনুতু কোনো মার্কেট স্টল করে কি ছুকুরে অমত থামো নিসংনানি অমুকে চিনি আজ জরানি এমএলএ তাবুকনি কসাম এমএলএ তাকুব বৃষকেতু 13 লক্ষ few thousands রাং খরচ খাই যিশুনো যারা পুইতু চানাই খ্রিস্টান কমিউনিটিনি চিনি তাকুতে বুকুক সংগ্রহ পারাদাইস রেস্ট ইন পিস আরআইপি রেস্ট তংনানি বাগৈ কফিন বিসিঙ্গ বিশ্রাম নাহামানি কাইসা মাংখর जोंमा फियक आं मांखा मांखरक फियकना लां सिगां फाइग्ला कामुं ने हास्पाताल रो उद्बोधन मा खाइखाबो जाव हाइजे बरक थैना नाय दंमानि बिया कसरनो जुरारि मा रहराबो गाहाम नायचे किन्तु बरक गोथां थै थांनाय रनो कफिनो काबलाय कगलायखै थाङै बिदाय रिमानि सेन्टार फियकना आं फाइग्ला कामुं কিন্তু তেই খারনা নেন কোনো পাইকারিকা থাংনা লগে লগে কেচিয়া ফারখা রাসা রাসি দেখাইছে কিরিউই তব তার অভিন্যা ফারগা নং রাতে লালাই আরো ফিয়কা ফিয়গৈ অর খনাগা জবরের তক্তাখু চবলাই দংখা আরো তে বড় জুর দংখাই 20-30 জন বারা তে করি খাইছে जों हनका 20-30 जननि कगिया চিনি কক রিজাক চিনি প্রোগ্রাম অনুযায়ী जों मा थांनाय हरदि बरफा मा थांनाय अरमा फाइ फियक पाइका अमनि बाजेट 5,64,000 दारो बि ठीक न साका आजरा डेपुटी सीएम यां एम से बो साका जे कताल काइसा बाजारनि दङ आरो बरंनु मिखतन थाइगतन फालनान बागै काइसा शेड मारनाय रां बुकरे हिसाब खायनाय नायखा लो कस्ट इंगिया सा इंगिया नंगिया कम बाजेट बाय काइसा एस्टिमेट खालायदिनि मो एस्टिमेटेड का तबे आं अरु दिनि फाइनुका मो किन्तु একটা ইম্পর্টেন্ট বাজারनि मानुचिनि बागै जों जदि तिप्रासारो थानसा तंलायखाय आगामी 2-2.5 मासो चिनि लाइबुमा गताल बाबे सैजागै मानो आज जरा चिनी इमां बरक इमां नो नुंगना नांगौ बुइला आं इन्जिनियार होननानै आं डाक्टर होननानै केबो किन्तु आं दाकुंनानै नि इमां नुंनाय करियायते आं डाक्टर इन्जिनियार आं खरकसा पलिटिशियान होननानै आइ इमां बरक नि तंमाहाय आं चाइनि एलाकानि बरक रंनि इमां गिन्तरो काइसा काहाम बाजार एवं सुपार मार्केट कोल्ड स्टोरेज नि कक साजाका एडिसि हाफांगो जों आसुकमानि परे 1,17,00,000 टाकानि रेटो 2टा कोल्ड स्टोरेज जों सेचुआ अम्पिओ एवं जम्पुई जलाओ टाकार जला विधानसभा केन्द्र जों 2टा कोल्ड स्टोरेज नाम गाइड आं नरन सावजदि जों थानसा तंगै मांखाय थानसानि जय सुनिश्चित ताकलाय आ जयनो जों तुबुई फाइ मांखाय सुपार मार्केट ओं लामप्राहाति ओं मानो एवं लामप्राहातिनि बुमुं जों फिरगै सुपार मार्केट हाटि फानसे ख्लायनानि चिनि सम्भावना बेलाय गोबां जदि जों तिप्रासारो थानसा तंलाय मांखाय तिनि मन्चबो नर नायदि एक समय ताकुक बृषकेतु आईपीएफ टी एमएलए याकारे रिखा एमएलए सिप्तामनि बागै कक गोसामनो फानो सिमुक एक रेगि तावैसे कतालखे सानान मुजुगै बो आईपीएफ टी एमएलए तिनिबो तंगमान खाबुं हाय ताबुकबो
माइरांगो मुई पाई थांगा बुदै फानो नोंगा नोंदै तंनाय गोबां एमएलए दंबाय दफान बागि वान सुगि आरंनो पियां कसामनो तैलाय ताकु सुरुप्लाय दं गुबलायते हा बखे सिमालों सनाम रखा सिमालोंनि रांजानाय एमएलए बो दंबायते हा सि बुई बरक गथै सकनानि पैसा फाइमासे एमएलए साहेब पाँचटा ससाना टाका माइरालिसेन सादमेबो दंबायते किन्तु बहाय बरफ दफानो हामजागै मेयादनि अनेक आगेनो चैलेंज जानोबि बसाका आं थानसावसो थांजिनाय अ माइरां स्लाग लायजाने आं ते गरि खानि बय आगार फैखायचे बहाय बरफ तिनि मंच दंगो दारबि आं फानो जों आईएनपिडि दंगो जोंबो फायका चिनि सुहेल बाबु आगि प्रशांत एमएलए गुरु परम बिनि वारिया राइते गाड़ी गुरा बखक जागे बिनि बखरक बखक जाखामुं बहाय थैजि बाय खामुं आय लराय ख्लाय तिनि बरक बाय साजाको बरम गोनां एम स्पोर्ट्स डे यूथ अफेयर्स बिनि चाइतक मुंबाय बिनि एलाकाव करै करैनि बिसिंगो तिनि गोबां मा सामुं खाय ते कायसा मार्केट शेड फियगनास दंगो चिनि आयते आं तिनि मा होनो थांनाय 1.5 बछरो आनोरो इंजिनियर चिरंजीत देबबर्मा दं एग्जीक्यूटिव इंजिनियर जुगल देबबर्मा नक संमान हायते उद्बोधननि बागै जरा रिमान्यानि दखान हायते हास्ते गनांगै 1.5 बछरो हासकते आं मार्केट शेड मा खायगाने आं मा वान सुका कुबिको गायते नै तिनि सालसाव कायथामा फियका तुलासिगोगो दंखो निनि एसके पारा दंखो निनि अमरपुरो दंखो माने आं कि मादे माननो मो विधानसभा इलेक्शन ने आगे स्नामपुर तो स्नाम दिनी रखा किंतु ताक फियगनान बागिबो आबो जरा नांनाय हायचे जोंजे रांकरिनि बिसिंगो हायके चाइतो गै दं बुयानो सुंगो आगिखे टांगैंगिया आगि टांगैंगिया आबोने एकमात्र उत्तरखा दफानि बागै आ जरानि तां भांरक बरक वान सुगि हायते जोंखाय करिनि बिसिं तिफानो 1 लाख नि जागा 50,000 बायदे कायनि ख्लायमानो जों चाइतो ताकलाय जों पुइला राइस मिलनि 40-65,000 ख्लाय राइस मिलनि बाजेट ख्लायका जे 62टा राइस मिल जानाय आबनो तेबो 40,000 बाय ऑटोमेटिक राइस मिल हारि तेबो दिगुन संखाय बायके बरगनो बागमानो जों चाइतो बाय चिनि बरम गोनां एमडीसी बो आदिनो दं बाय এবং गोबां बरफ नों रां कमनि बिसिं तिफानो जेखाने रां कम बाय जों बरनो चुबाय मानु एडीसी जों चुबानन चेष्टा खाय किन्तु थानसा जों दंलाय मांखाय उ वानसारुनि एलाकाव रुपमा हाय सुपार मार्केट बा शपिং मल बा उन्नत माনের দ্বিতল মাছ মাংস মানেইखनै फालमानि 2 ताला मार्केट स्टल रबो जों 2 मानु मिजोराम शिलं रग नुकमानि हाय सार्केल खाय गुरि वै चिनि बरि रग रिगनाय रिसा रिमाय चिनि कानमुं चुमुं वाखुम तया गोबां मा फालनानि हेजामारा हाय जागा रग जों फियगि रिखाय चिनि बानिया खायनि रग सुबिदा माननाय हायते गोबां कक आं सालिया चिनि चाइतो मुं दङ जत ताकुते बुकुक संनरक थानसा तंबायदि थानसानि मारियो हिमरिदि निजेबु हिमदि थानसा तंखाय चिनि लाइबुमा गताल अवश्य सिजागनाय आबसर कक साविनो आं जतन दावैसा हामबाय यापारे आनि कक अरनम थाकसिन Respect to our party president Sir Vigar Uncle. Also Chini TTADC Hapangni Boronganang EM Masang Suhel Depormanobo Belai Belai Hambai Maya Paro Tamun Imale Tini Je office Udbudo Nungi Tongo More Bini initiative by Seniority local block leaders of initiative Naharino खूब कहम कैसे लोकेशन ऑफिस दिनी फियगमान खासन हम भैया पर चिनी बरंगरांग एमडीसी
नरनो खप्राय प्राय के बोकनी क्लान थांगायचे हरकसा बोरै लिडार नो बस्ता किछि बुब्रु कानिरा खाना सिंनाय बोनो बेलाय हामबाय माया फारो बिनि अजे सुम दंमानि जवाहरपुर बकताल जेदिन पाइलां मुखा रुसली चाइमा थांगायचे त्रिपुरा कुरि माननाय हामबाया फारो चिनि बोरै बदलनि सेंट्रल कमिटिनि प्रेसिडेंट स्वप्ना देवबर्मानो they job chini localni block district level ni adong juk somno hambaya pharian gabang kok sakla o poddobil bazar gabang kok sakai taukang kok khanana jumu sungo খুব তংথক অনেক দিন বাদে দেওয়াইসা পদ্মবিল তিনি কক মা সালাইটিকা চিনি দফা খুব ইন্টারেস্টিং পজিশনও দমতাম দিল্লিও থাঙি নুখা ত্রিপুরা তঙ্গই দিল্লিনো ওয়ান সুকমানি जुदा দিল্লি থাঙি ত্রিপুরানো নাহারমানি जुदा চিন অনেক লিডার দিল্লি থাঙ্গা কেবল জাম্পার পাই দুঃখা কেবল তুইবা নাইতে দিক নাই সুতেই খায় কোট্র পাই টুকু খাইছে খুব কাহাম কিন্তু কক খাইছা বড় তুই পাইকা যে সারা ভারতবর্ষনি বরগ্র গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তাম আবলে তাম সিনি গাইছে जों प्रथम बছর যখন দিল্লি থাংপুরু চিনি প্রোগ্রাম নো सेंट्रल एजेंसी रो कासे नायनानि फाइया ओ राजस्थान नि फाइनाय रो महाराष्ट्र नि फाइनाय रो पिनिंग परय बरफ फाइ चिनि आबनो उ त्रिपुराजु रोगनि रिगनाय रिसा रिमाय रोगनु नुगै कहां से आया ये लोग नाई भाई गाय किंतु ताकलाया मैं चैलेंज देके बोल सकता हूं ताकलाई नरेंद्र मोदी नि खबर सुननाय जि 200 जननि कमिया रय जों जखन आरो आसुगै दङ चिनि पदबि बुमुंतामो त्रिपुरामो थानि पद दं एवं ग्रेटर त्रिपुरालैंड मान्याखाय त्रिपुरासारनि ते नेक्स्ट स्टेप तामो दं आं थामसि पिं पिं गाय थाखाय कैसे इंटरव्यू मा सका ग्रेटर त्रिपुरालैंड अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे आनी कैसे इंटरव्यू नहीं जान सका ग्रेटर त्रिपुरालैंड देना पड़ेगा अब रिया है इंग्लिश में है अब चीनी हा तंगनी तब कुछ चीनी हा थिरांगो चीनी हा मांगनाय नरेंद्र मोदी जी थांग साइडे ग्रेटर त्रिपुरालैंड देना पड़ेगा और असंभव যদি হিংগায় जों आंदोलन से खाइला कामु तीनिन पत्रिका खुलगै नुगो तीनिन पत्रिका सियो वानसारक से ताबुक दाबी खाइजो 18 तारिखो नरेंद्र मोदी फाइप्रो ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि कक दे सानो नु वानसारक से दाबी खाइजो जों যদি 10 টাকাनि जंतर मंतर थाङै बुइबाय যদি यंला दुरिरि तनिक दाखाय তিনি পর্যন্ত গ্রেটার त्रिपुरालैंड को कागला खाबो महाराजनि लिडारशिप सार बिके रांखलाहाय बरगनि लिडारशिप তিনি 14 লক্ষ त्रिपुरासा थामसा क्लायो आमति बुकु बुक कয়েক হাজার দंनाय गायजे आबनो बाद्रुबै सुवाय बाहाम सिनि তিনি 13 লক্ষ বরক তিনি চিরিকমান বিসিংতै मोदी बाइक दं नहीं ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि कक्सनन बगा 18 तारीख है अवगत चिनी जाती जोदी बीजेपी मैं मोदी जी को बोलता हूं फिर से जोदी बीजेपी त्रिपुरासार न हमजा गुंगाय बेकेस नि कक्ता सादे को बरफ थाई जाए तुझु मुखस्त ता सादे मोदी जी मैं आपको बोलना चाहता हूं पिछले बार आप जब आए थे त्रिपुरा में तम सागा मैं महाराजा वीर विक्रम नो हम्बाइया फारो मानो से
মহারাজা বীর বিক্রম নাং হামবাই কারণ সাইড গাই যে মুদিনো কো বড় ফিরনাই রো या फरनो या कारो भी फिरन रे बाबा मुखोस तो सबरा कम बगे मोदी जी जो कुछ भी आप बोलेंगे दिल से बोलिए त्रिपुरा वो जे परिस्थिति दिने आचाई दो हाजिं चिनी बरं नांगे बिसिताम सा साइटो साइट जी दिनाय अब बीजेपी बरं साइटे साइट आंसुगो बीजेपी ने औरनी प्रेसिडेंट औरनी मंत्री रंगनो IPF टी भाई बीजेपी मिली तंगुरु से साइटो साइट दिवी आइते हिंग नबलाना को आपुरु से बरो 44 टा सीट दिदो इनी IPF टी तो होइमा पूरा परिचित नि पुकुर होइती होइता गाइती चुकरी गाइ IPF टी बरो तो खुजोक नाइके थांगे MLA नकदगा सय वो दिनों आनी टाइम पाइए ना अगले ते पुट पुसालिया ही तो नहीं कब्बान ना तो तब गए करी खाई जेपी नी बीजेपी नी हंसो कुमार त्रिपुरा जुमाई बक्सायम किसी पुसाई चिदी जाक बहुत आग भाई त्रिपुरा मोथा हप पाइका बीजेपी थान खबर दे तो सुदीप बर्मन करी का बरक भाई आशीष शाह बरक भाई करी का नी पूर्व त्रिपुरा त्रिपुरा मोथा भाई हप पाइका আর কয়েকদিন আগে যিনি ত্রিপুরা মথানে একটা রাজনৈতিক চাল ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফেডারেশন ডেভেলপমেন্ট করে হাজার ওয়ানজি পর্যন্ত হোক আমরাও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সমর্থন করি তাবু বিজেপি দারু বিসামাজিক 60 থেকে 36টা অবধি থাকা আংলে সব বিজেপি আগামী বিধানসভা নির্বাচন 60 থেকে 6 ঘটকে শূন্য চিনি তমে বলে একটা সিট তমলা গাইতে আর পুলিশ বুঝাই তো মরো লাঠা দিয়ে পুলিশ বুঝাজা রি কুপুর চুমুইও পুলিশ তো মরো খবর শুননাই রো বরং স্পেশাল ব্রাঞ্চ দি পুলিশ খবর শুনো পারাও সুয়াগ না খাইদঙ্গো বরং ধানি খবর না আর্মি রকম তঙ্গো খবরও 3 दिन आगे टाइम्स ऑफ इंडिया ও সমীক্ষা রিকা ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা মথা টিসিএফ গঠন খাইবানি পরে 34টা থেকে 38টা সিট দখল খায় অনসরকার গঠন খায় তাম হওয়ানা ভাই ত্রিপুরা সরকার সঙ্গম মুজুঙ্গো তিনি যারা সানাইলো বুবাগ্রা ভাই একদিন চিন্তাও খাই মাইজা খানাইদি ইউটিউব ওরি ওয়াইতো फोटो पूजा बुबाग्रान होटेलान थामखाय थुइगा नायदि आं फरेनो बेराय फाइब्रु बुबाग्रानो तामो गिफ्ट लिखा नायदि जिनि खा गाहाम बुबाग्राखाय जे बरक थांगो बबाय फोटो पूजाखौ नों फाथानि बुबाग्रा सेलफि गाबो बथाक सिबलायছে बुदि बुजा खाबु ताबुखा परिमारुक साओ मो प्रदुत किशोर बग्रेगार दिब्रालेन दुइमाय आइছে बिन बखा ठीक करे आइছে যত বড় ত্রিপুরা সরক থামসা ক্লাইবানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানপনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মায়া তামগে जोंर সংখ্যাও কম থাকা আর যত বড় যদি ত্রিপুরা মথা খাইগাই 2026 কেবো বিজেপি খাইনাই গরিখাই ওয়ান সারক বা বং মুসুম তুই যে ডেলিমিটেশন খাইমা খাইলাংনাই আমনি বাগিছে जोंर বিজেপি খাই আপসু কক লাইদাই CPM আমালো ডেলিমিটেশন কা আজ ওরাও 19 জন ত্রিপুরা MLA মন্ত্রী তমই তমন বিশিং পিছে যে মুসুমতি ডেলিমিটেশন খাইজাকা বিনি বাগে जों সানান মুসুগো বাহাইকাই ডেলিমিটেশন খায়াবো চিনি নাহার মুঙ্গিয়া মদ চিনি সা চিনি শাসন মাংনাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সর মাংনাই जों ডেলিমিটেশন নাসিং দমিয়াইতে তিনি বিজেপির বিশিং চিনি নেতার খবর সাউবর মহারাজকে বলুন আটাত করতে হবে जों কি দর জুম খাইলেন বানি তাকে বুঝাই দঙ্গে जों চিনি ত্রিপুরাজক রগ্ন ত্রিপুরাসা রগ্ন হাসতেনি যত গরম সানান বুঝুন মত চিনি কাইসা লাস্ট চান মত চান্স जों যত থামসা বুঝাই মা দঙ্গাই তিনি যদি
ত্রিপ্রাসারক থানসা তংকাই মনপুর হাইসি দারো বিকাম গাইছিও সুশাসন দেখাবো গড়ে গড়ে সুশাসন মুদিনি ফটোর দেখা সুছিলাবো কেবল সোয়া মুদিনি ফটোর মুছাসে খাইগেন আইতে ও সেগাঙ্গ মুদিনি বুকুং জিদর সেইখি জিগো আইতে আমাদের সুশাসন আর সুশাসন আছেন খাইগাঙ্গাই মন্ত্রী রতননাথ সেগাঙ্গি ফিরজা কাদিন এলাকা হইতে মন্ত্রী এমএলএ বিজেপি নি এলাকা থাকে সিঙ্গাগো দাদা আপনি তো কইছিলেন চাকরি দিবেন চাকরি কই চাকরি সিঙ্গাগো হইছে গড়ে গড়ে বলে চাকরি দিতেন চাকরি কই চাকরি নাই আমাকে চাকরি সান্নাত থাঙ্গাই রংসা রাইদাং চালান বড় খাইছে রাইদাং বাড়ি দুই কতজন বড় আহত অঙ্কানোর মুখ নাইছে তাকুরক দিন বাঙের বক্তা থানে जों बिजेपिनि शासनावनो माधव बारियाव चिन बर' गुलिनि अर्डार रिजार्भ खायसे कविता थांदे म बिजेपिनि शासनावनो चिनि लक्ष लक्ष बेकार चाकरि सानना थांनि बुजा खायसे जों दिनै पदबिनो बुजाय सावो 40,000 जे चिनि बेकलग दाबो दंमानि ত্রিপ্রাসারক बागै एक बছর बिसिम जों हाबांबा सुखाय 40,000 बेकार जों चाकरिनि फुरुखाय That is our commitment. जों रियादबा खुंलुंग फाइनानि परे जोंनि फुरुखायजे 10 कोटी टाका रांबाय তিনি অ্যাপেলো হাই হসপিটাল তুই ফুরুকা চালাই মার্কেট শেড ওপেন মার্কেট স্টল চিনি জামান মানি ইউথ ফেস্টিভ্যাল থামস আপ ফেস্টিভ্যাল বোঝ গণর খরাকা হাজার হাজার কর্মচারী সিপিএম আমানো চাকরি খাই দংনাই রক প্রমোশন সিনিয়া 15 বছর 17 বছর রমি প্রমোশন মায়া এক জাগে চল কই 1000 এমপ্লয়িজ রকনো जों प्रमोशन रि फुरुका जोंनि प्रासारक बागै दङ आर जुदि जों थानसा दंखाय चिनि त्रिपुरारनो जेबाबो खबुगि दंमानि रांमै बायनांगौ बीजेपी इलेक्शन बाजेट दरखो गोनागा बीजेपी नि इलेक्शन बाजेट बुसो खायगा 1200 कोटी टाका दिनि चिनि तागुते बुगुक जंगां साव बीजेपी रां तुइ फैके जों रां मा जानाय इ प्रासासक बुगातांले आगे और सीपीएम बहाइनो उर्दों और बखाय लोगो सीपीएम नि एमएलए रोबे समाई तांगि जागो ती 5000 रांग्रि ग्लांगानो जदि सीपीएम नो पुट्रियाखै किन्तु बियादि ब्लाब ब्लाब जानाय नि समाई तांगि गबा बोसानि बखरक रंबै बियादि जाथौ गबो इलेक्शन दिना थांगाय बथतो कारो वामसु तांगि आरो बुसाक दंगा बियादि जानानो किलुवाय आइक्लाय दा फबजक बायदिने समाय दांखौ बियादि जाथुं हिनि समाय दां बुरुदे दावायसा फाइ नगो तुगुय हिन्दु हंगाबा दावायसा मताइनो कालिनो कन खुलुम सादे आबो रांतु बुनाबागैसे बियादि जाथुं नो बियादि ता सादिदम रां जाव यांति प्रामो थारन बुद्रायनि समाय मातानैनो आहायक्लायसे चिनि थानसानि फांसन खुलुमबाननाय बीजेपी रां तुई फैनाय चिनि ब्लक प्रेसिडेंट रक चिनि वाईपीएफ नि वारियर्स रक बीजेपी नि साबो रां तुई फाय आ रां बुसुनर मारि फ्रिकलायनाय हायजे हा रिफ्रिकि रां मा सेकनाय मुदिनि बुखुंज जराव गगमा थानाय ती प्रासारक एमन थामसा रां बैग लेके गया था रां बैग खाली हो गया खबर समेना आप पुरुष मुदी हिन्नाय रां बाय पाइमालिया पुलिस बाय पाइमालिया ती प्रासारनि थामसानो मैं सम्मान करूंगा नि मोदी साना नागानि आबो से थामसा आबो मगे जोंबो जाय मा दंनाय जोंनो सायादबा एडीसी नि एमडीसी रंनो खरकसा एमडीसी नि दाम 7 कोटी टाका बखायसे हायदि 7 कोटी टाका लां थांबायदि इए मुंदी एडीसी 10,000 कोटी पैकेज खायदि तलांनि ती प्रासारक बागै काम खायदि जों साका बीजेपी नि नगद जोंते गुलामगिरि खायलिया गणमुक्ति परिषद नो मानिक सरकार सं नगो 35 बछर गुलाम खायमान जों नुका चिनि गोजाम एमएलए पद्मदेव बर्मानो
এমএলএ সার্টিফিকেট খুবই যাক পর্যন্ত বাগমানিছে নুকাইছে সমীর দেব সরকার ন কিরিওই আ এমএলএ সার্টিফিকেট ন খিসলাঙ্গ তনিপুর খুবই যাক দেই খুবই গরান এমএলএ সার্টিফিকেট পর্যন্ত মাতু খবর আদিন जों পক্থানা কমগিয়া বেনি বাগै जों টিপ্রাসা মহাচিনি অরগ্রেগার টিপ্রালেন তুবুনান বাগै গায় বিজেপি নি जों রাংসাওই টিপ্রা মথানো जों বুটরুই থিনাঙ্গ চিনি সরকার মা খাইনাই मोसे चिनी आपी मिजानने तम नो किरिनाय बाक्सासाव रामचंद्र गाटो आमसा बुटार दङ ती प्रासागर थुबिदे दङ बाहायते हा ती प्रासा ससर बुटुइब আমি জানি বাঙালি অংশের মানুষ আমাদের সমর্থন করবেন কেন করবেন না ত্রিপুরাতে যদি আমাদের থাকতে হয় সম্প্রীতি নিয়ে যদি আমাদের থাকতে হয় ওয়ানসা ত্রিপ্রাসাকে সমর্থন করতে হবে গ্রেটার ত্রিপুরা লেনকে তারাও সমর্থন করবে তারাও ত্রিপুরা মাথায় ভোট দেবে আইপিএফ নি ভোট বসাপ্রো আইপিএফ নি দাবিব তো ত্রিপুরা লেন তারপরে মতো দারিকাপুর পশ্চিম দারিকাপুর বাগান বাজার বড় ওয়ানসার প্রশান্তন ভোট ঢুকা তাহলে ত্রিপুরা লেন ভোট উগায় গ্রেটার ত্রিপুরা লেনকে ওয়ানসা কেন ভোট দেবে না ওয়ানসা অবশ্যই ভোট দেবে আরও রামচন্দ্র কাতো ত্রিপুরা মথা তিনিরই পরিস্থিতি ও গণি নেই দিন 15 থেকে 16,000 ভোট লিড খাই রামচন্দ্র কাছে ভোট চিনি নেই আর বিজেপি যদি বড় রাঙি ভাই ভোট পাইছি দিনানি ইমাম মুখায় আমি বিজেপি বন্ধুদের হাত জোর করে অনুরোধ করব এই টাকা অযথা নষ্ট কইরেন না এটা রাইখা দেন নির্বাচনের পরে এটা কাজে আইব যখন বাংলাদেশে বাগবেন এখান থেকে বুড়হারিকে তো ওয়ানজি মস্ত আমরা তো বাংলাদেশ খাটলে বাংলাদেশ ও খারো খসাই রোগ না রাখো দাড়িওয়ালা লোক খসাই খুশি শিলি রোগো খানাই খুনি শিলি বিভিন্ন রূপ নারী খারো হয়েছে जों আফসেট পাপিয়া বুট জিতলেও এখানেই থাকি বুট হারলেও আমরা এখানেই থাকি কিছু পাপি লোক বুট হারবে তখন বাগবে আপূর্ণ গাবক সামগনার নেই जों ত্রিপ্রাসার ওয়ানসা বিজেপি লিডার আমি বলছি ত্রিপ্রাসাকে টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না এই দিন শেষ তাবুক ত্রিপ্রামথা থানসাও বুঝাজাক রাং ফানো ফাইতুম সিলাই ফানো ফাইতুম থানসাকে जों মোকাবেলা খাইনে বুবাগ্রা নিরক্ষিপ এবং গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নিমাং বাইনো जों ত্রিপ্রাসারক চিনি থিনাংন স্রামনান বাগে जों বসালাই দংনাই गोबां कक दङ दाखौ बरमुराना हाथाय कतर कायगा बुमुं स्रामका आगि मेबार जमातिया दाब चिन दल दं हायचे बबा आगि नखा साखा नायसै साकाबले आजरा हायचे साका बरमुराना हाथाय कतर स्रामला हाबले उजरां मेबार आंसुगा बरमुरा हाथाय कतर स्रामनै सुनार पान पांथा थायगारो बुमुं मैतामनै সোহেল দেববর্মানো যদি ঋতিকুশন দেববর্মানে ফার রিহनै সোহেল কি পরিবর্তন নাই দেবা আর সোহেল দংনাই বুমুং ফার্মা ফেরিওই বুমুং ফিরগৈ রাজানি স্টাম স্নামৈ মূর্তি স্নামৈ নির্বাচন জরাসিনি বীর বিক্রমন जों সম্মান খাইন সামাবাই ত্রিপ্রাসানি থিনাং পরিবর্তন নংলা মহারাজনি মূর্তি রেখা বড় আর বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট আবার কক বরক বাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট কুঠোগৈ রিকা বগিতা থাংনা কক আবার ত্রিপ্রাসারং কা হামজাগো বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনেন নকে বড় বিরোধ খাই হয় রামপদ জমাতিয়া নিজে কক বরক ছাও আর ছাও দেব নাগরী বাই ছিদে রামপদ জমাতিয়া বুঝে হিন্দি বাংলা বকা ব হাও বকে হিন্দি সরঙ্কা বন পরীক্ষিত বানান সিজিকে বো সিজি বাংলা হিন্দি বাই হইছে বস সাই দङ देवनागरी बाय मांगनाय हायते नों मा मानबा सालसजों नाहारे अर रंबाय निर्वाचन परे बतो फेलिं नाय शट बागमा फेलिं थाखाय पुलिस बो दंला गाड़ी बो दंला सीधा सातसा बरक लेक जमुनी থেকে রং দুই বানাই গেল তুই আগো ব্ল্যাক পুটো সাজে নং আগি দেবনাগরি বাই সিজি মানে নিন বুসুন বুমুং সিজি বুমান বুমুং সিজি মায়া ইয়া কলাই চকচা কেটলে জায়গা ল্যাং থিনাই আইছে ও বড় বড় তামো কক সাইতো গরম নিজেছে বুঝি আইতে जों যে হেন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মাংনায় আমরা বলি বাঙালিরাও আপনারা বাংলা অক্ষর ছেড়ে দিয়ে
রোমান স্ক্রিপ্টে আপনাদের লেখা অনেক ভালো হবে। নরম্ব আমি ভালো আছি শিবলে ওয়ানসার বসিও কতজন এসএমএসও নিনি বাংলা স্ক্রিপ্ট পাইছে। আমেরিকাতে যারা থাকেন, ডন বস্কুতে যারা বাঙালিরা লেখাপড়া করেন, তারাও তো রোমান স্ক্রিপ্টে আমি ভালো আছি মাসি আপনারাও তো লিখছেন।